Bonjour tout le monde, on commence encore une fois notre séance en comptabilité générale et comme d'habitude on commence par là où on s'est arrêté la dernière fois. Alors la dernière fois, on avait déjà dit en la comptabilité que la comptabilité c'est un ensemble de techniques de calcul qui nous permet de calculer le résultat et on avait commencé par un état de synthèse qui permet de calculer le résultat qui est le bilan. Et on a dit que le bilan il permet de calculer le résultat à travers la comparaison entre deux situations patrimoniales. Alors, une situation initiale d'ouverture et une situation de clôture. Alors, la variation entre deux situations va modifier ou bien va agir sur un déséquilibre entre l'actif et le passif, ce qui va donner un écart qu'on va appeler le résultat. Très bien. Alors, premièrement, on a dit que le bilan, il permet de calculer le résultat à travers la situation du patrimoine. On dit une situation de départ, va estimer à par exemple 10 millions de dirhams. On a travaillé à la fin d'année, on a encore une fois recalculé ou réestimé la situation du patrimoine et on a trouvé par exemple 15 millions de dirhams. Alors, les 5 millions de différence qu'on a obtenus pendant cette période, c'est le résultat net obtenu. Mzian. Aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode pour calculer le résultat réalisé par une entreprise? Ça veut dire, واش ما عندناش شي طريقة واحدة أخرى نلقاو بها le résultat à part la comparaison ما بين deux situations patrimoniales. هضرنا على كان عندنا une situation de patrimoine في الأول ديال العام انتقلنا للآخر ديال العام ولا جلسنا حتى الاخر ديال العام وعاودنا استيمينا لو باتريمون ديالنا وشفنا واش تزاد ولا نقص. Alors aujourd'hui غادي نشوفوا طريقه واحده اخرى, une deuxième méthode qui va nous permettre de calculer le résultat, et cette fois à travers المداخيل والمصاريف, les dépenses et les recettes. Alors si vous voulez كاينين جوج طرق باش نحسبوا بهم le résultat, soit à partir de la logique du patrimoine, انني كنحسب شحال عندي في الباتريمون ديالي وكنمشي نخدم عام ونرجع نعاود نحسب لو باتريمون نشوف واش تزاد ولا نقص. هذه هي لا ميثود اللي اعتمد عليها البيلون. مي aujourd'hui on va parler d'une deuxième méthode اللي غادي نهضروا فيها على كيفاش نحسب لو ريزولتا à travers من المداخيل والمصاريف, les dépenses et les recettes. Alors Madahil au niveau de la comptabilité, ou bien les produits au niveau, les recettes plutôt au niveau de la comptabilité, ils sont appelés voilà les produits, alors que au niveau les recettes ou les dépenses ou les masarif, ils sont appelés les charges. Alors on va voir aujourd'hui une méthode qui va calculer le résultat à travers les produits et les charges. Et voilà, le document qui serait utilisé pour ce calcul-là serait appelé compte de produits et de charges. Tableau qui va regrouper les produits et les charges d'une entreprise à une date déterminée ou pour une période déterminée pour pouvoir calculer est-ce qu'on a perdu ou bien on a gagné. Alors c'est tout à fait ça. Le compte de produits et de charges, c'est un tableau, c'est un compte qui va regrouper l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées par une entreprise pendant une période donnée. Alors c'est un état de synthèse comme le bilan qui permet de décrire en termes cette fois de produits et de charges les composants du résultat final. Le CPC constitue en quelque sorte le film, le scénario de l'activité pendant une période. Alors si le bilan il permet de calculer le résultat à travers le patrimoine, alors il permet de représenter ce patrimoine, alors le CPC il permet de donner une idée sur l'ensemble des dépenses, des opérations, des produits, des recettes réalisées pendant une période donnée. Et ça c'est la première distinction, bien c'est la première différence à laquelle on doit faire attention, mais le bilan ou CPC, c'est que le bilan il permet de représenter une situation de patrimoine à une date. C'est pour cette raison le titre et le bilan, bilan au 1er janvier ou le bilan au 31-6 ou le 36 ou là en 31-12. Alors c'est à une date bien déterminée. Par contre, le CPC, il permet de représenter la situation du patrimoine, mais cette fois pendant une période. C'est pour cette raison que l'intitulé du CPC, il est toujours mentionné par période. CPC du au. Min, il a. Alors CPC du 1er janvier au 31-12 par exemple. Alors il faut, s'il vous plaît, faire attention à cette distinction, à cette petite différence entre le bilan et le CPC. Et voilà, pour conclure, le CPC c'est le second état de synthèse prévu par le Code général de la normalisation comptable. Alors comme on a dit le début de notre cours, le résultat, il est calculé à travers les états de synthèse, et généralement les états de synthèse qui sont chargés de calculer ce résultat-là, c'est le bilan et le CPC. Voilà. Le bilan, c'est un tableau divisé en deux, actif et passif.
Et l'actif est divisé en 3, le passif est divisé en 3, c'est la présentation prévue par le CPC. Alors que le CPC aussi, c'est un tableau qui va regrouper les produits et les charges. Sauf que cette fois, le CPC, il sera divisé selon la nature de l'opération, les jets منها les produits ou les مشى منها فيها les charges. بمعنى qu'on aura le CPC, ثلاثة ديال les parties. على حساب l'opération اللي درناها اللي صرفنا فيها les charges أو اللي دخلنا منها les produits. Généralement, comptablement parlant, on peut distinguer entre trois types des opérations ou la nature des opérations réalisées par l'entreprise. Les opérations d'exploitation, les opérations financières et les opérations non courantes. Alors, quelle est la différence entre ces trois natures des opérations? Commençons par les opérations d'exploitation. Alors, les opérations d'exploitation, ce sont des opérations réalisées par l'entreprise, ce sont des produits et des charges réalisées par l'entreprise dans le cadre de la réalisation de l'activité principale de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est tout dirham dépensé ou bien reçu à partir de l'activité principale de l'entreprise. Par exemple, si on prend par exemple Centrale Laitière. Alors Centrale Laitière, c'est une entreprise, l'objet d'ILH, c'est la fabrication et la commercialisation du lait et des produits laitiers. إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته. alors كل درهم أو كل سنتيم صرفاته هذه الانتربريز في إطار بيع وإنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته كتعتبر une opération d'exploitation وبالتالي elle sera classée dans la première partie. alors ملي كنقول les opérations اللي درناهم من أجل إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته كنهضر على les achats de la matière première, كنهضر على bien sûr l'électricité, كنهضر على التليفون، les frais de téléphone، كنهضر على الخلاص ديال الخدامه، كنهضر على الكرا ديال لي ماغازان اللي عندي peut-être. alors je parle généralement des opérations ou المداخيل عاوتاني اللي جات مع هاد l'opération اللي هما généralement المداخيل ديال بيع الحليب او le chiffre d'affaires réalisé من la vente du lait et des produits laitiers. alors هادو هما les opérations d'exploitation. c'est généralement les opérations réalisées dans le cadre de l'activité principale. Maintenant les opérations financières. Les HUMA généralement des opérations réalisées par l'entreprise, mais hors l'activité principale et avec des établissements financiers, ou bien en relation avec des établissements financiers. Alors, pour mieux comprendre, l'exemple de Centrale Laitière. Par exemple, on a dit que Centrale Laitière, شنو كدير إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته. alors كل درهم صرفاته Centrale Laitière من غير لاكتيفيتي اللي هضرنا عليها دابا وعندها علاقه مع مؤسسات ماليه غادي نعتبروها مداخيل او مصاريف ماليه وغادي نصنفوها في لا دوزيام بارتي اللي هي لا بارتي فينانسيير. Par exemple, si je dis par exemple Centrale Laitière عندها واحد لو مونطون دارجون اون بانك اللي شحال هذه هو محطوط عندها قالت راه نحطو في البورصه. alors حطات 50 مليون في البورصه باغ اكزومبل. هذيك ال 50 مليون ابري 3 mois ولا 4 mois باعت داك لي زاكسيون جابت ليها مثلا واحد 2 المليون ديال الربح. alors هنا Centrale Laitière elle a réalisé واحد المداخيل ديال 2 المليون qu'il faut bien sûr la comptabiliser l'enregistrer. mais السؤال اللي كيتطرح واش هاد 2 المليون اللي جابتها Centrale Laitière واش جابتها من لوبيراسيون برينسيبال ديالها؟ bien sûr que non parce que Centrale Laitière ماشي entreprise de bourse. شنو كدير هي انتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته. وهاد المداخيل اللي دارتهم في اش اطار معامله ماليه مع البورصه من غير المعاملات الاعتياديه ديالها اللي هي بيع الحليب ومشتقاته. alors toute opération de ce genre avec la bourse avec le bureau de change par exemple بعتي مثلا واحد لو مونطون de la marchandise par exemple en devise en euros تخلصتي en euros بقيتي واحد 2 jours ولا 3 jours على ما صرفتي داك لورو خسرتي فيه. alors par exemple tu as reçu l'équivalence ديال 10 000 euros ديال 10 000 dirhams en euros فاش مشيتي تصرفها عطاتك غير 9900 او 9000 dirhams ولا 9100 dirhams. ça veut dire ضعتي في واحد 900 درهم ولا 1000 درهم. هذيك 900 درهم ولا 1000 درهم بالنسبه لك انت سي خساره، سي مصاريف اللي ضاعت لك. مي واش ضاعت لك في اطار انتاج وحليب المشتقات ولا ضاعت لك في معامله ديال الصرف اللي هي كتعتبر معامله ماليه. وبالتالي هاد لي شارج هادو ils seront classés dans les opérations financières. alors toute opération de ce genre, toute dépense, toute recette de ce genre elle sera classée parmi les opérations financières. alors dans les opérations d'exploitation, les opérations financières, maintenant شنو بقى لينا les opérations non courantes. Généralement, les opérations non courantes, alors, ce seront des opérations réalisées hors le cadre de l'exploitation de l'entreprise
Et hors aussi les opérations financières, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec des établissements financiers. Et qui généralement, on les considère comme étant des opérations non courantes, non ordinaires, extraordinaires. C'est-à-dire des opérations اللي ما داخلينش لا في المعاملات الماليه ولا في المعاملات ديالنا الاعتياديه ديال ديما. باغ اكزومبل سونترال ليتير اش كدير كتبيع انتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته باردون. سيبوزون بان كان عنده واحد الكاميون جو سي با هذاك الكاميون لا فالور كونطابل ديالو مثلا ولات هي 50,000 ديال الدرهم بعت ذاك الكاميون ب 7 المليون. لا فالور نيت كونطابل ديالو او نيفو دو لونتربريز سي 5 هي بعتو ب 7 سيتادير كو لونتربريز هنا ربحت 2 ديال المليون 20,000 درهم مداخل. الوغ هذوك المداخل بيان سور كتعتبروا مداخل خصهم يتكلاساو فين غنكلاسيهم واش معاملات واش دي زوبيراسيون اكسبلوطاسيون نو علاش باسكو سونترال ليتير ما كتبيعش وتشري في الكاميوات سي اون انتربريز اللي كتبيع وتشري في الحليب اذا الكاميوات ça fait pas partie de l'exploitation ديالو. Est-ce que c'est une opération financière? Non. علاش باسكو on a vendu un camion خلصنا السيد مشى بحالو ما كاينه لا مؤسسه لا بورصه ولا بيرو تشانج ولا حتى شي واحد بيننا وبين السيد خلصنا مشى ربحنا 2 ديال المليون. alors c'est une opération اللي جينيرالمون غير اعتياديه ما دخلنا منها الفلوس alors c'est une opération non courante. alors toutes les opérations de ce genre les dons المساهمات الجمعيات les pénalités, les amendes, بحال هادشي هذا اللي هضرنا عليه ديال لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. الوغ جينيرالمون هما معاملات اللي كندخلوا منهم فلوس كنخرجوا منهم فلوس ولكن ما داخلينش في لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا وما تابعينش لي زوبيراسيون فينانسيير puisqu'il y a pas une opération réalisée avec un établissement financier. Voilà, هادو هما les 3 natures des opérations réalisées par l'entreprise dans le cadre du CPC, soit exploitation, soit financier, soit non courant. De ce fait-là, ça veut dire on aura un tableau اللي غادي يكون مقسم لثلاثه ديال الاقسام. Une partie غادي نجمع فيها المداخل والمصاريف d'exploitation, une partie غنجمع فيها المداخل والمصاريف financières et une partie غنجمع فيها المداخل والمصاريف non courant. Alors voilà, c'est la présentation ديال le CPC. Ensemble هاد la présentation alors غتكون على الشكل التالي. Le plan comptable il nous a donné une présentation selon هادوك les 3 natures اللي هضرنا عليهم comme ci-dessus. Premièrement, comme vous voyez là, c'est la partie exploitation. C'est la première partie exploitation. Je nous fais les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation. Alors, on va regrouper كاع المداخل اللي جبناهم généralement من المعاملات ديال l'exploitation وهنا on va classer كاع المصاريف اللي جبناهم من اللي صرفناهم plutôt dans une opération d'exploitation. Alors, généralement هضرنا على لو بيلون وقلنا بان لو بيلون généralement il est classé selon le plan comptable. اليوم عاوتاني la même chose on va dire pour le CPC حتى les éléments qu'on va classer au niveau des produits d'exploitation ou les charges d'exploitation خاصهم يكونوا classés selon la disposition ديالهم au niveau du plan comptable. Alors si vous vous rappelez في le plan comptable قلنا بان il a classé les éléments selon des classes واحد حتى ل5 ils sont conservés pour le bilan alors que 6 و 7 pour le CPC. alors c'est le moment جا باش نستعملوا هاد les classes 6 ou 7. Alors 6 جمع فيها les charges و 7 جمع فيها les produits. Ça veut dire إلا بغينا نعرفوا هنا comment ils sont classés هادوك les éléments أو هادوك les produits غادي نرجعوا comment dire la classe 7 puisque كنهضروا على les produits وغادي نشوف l'élément اللي عندي comment il est classé في plan comptable. هنا كنهضروا على les charges alors généralement غادي نمشي la classe 6 ونشوف comment ils sont chargés هادوك les classes. Alors ça en ce qui consiste voilà en ce qui considère la partie exploitation قلنا فيها les produits et فيها les charges d'exploitation. Maintenant la deuxième partie voilà la deuxième partie c'est la partie voilà je vais agrandir un peu le chiffre de l'icône. Voilà c'est la partie financière là où il est voilà regroupé les produits financiers et les charges financières. عاوتاني اي برودوي جبناهم une opération financière نحطها هنا les charges اللي جبناهم ولا اللي صرفناهم في une opération financière غادي نحطهم هنا. et aussi اي بارتي كنساليها كنحسب ليها le résultat ديالها et le résultat il est égal toujours au produit moins charge. c'est-à-dire par exemple هنا عندنا la partie exploitation بغيت نعرف le résultat ديال la première partie اللي هو le résultat d'exploitation, voilà, il est là.
n'est-ce pas? Comment je vais faire? غادي نجمع التوتال ديال les produits d'exploitation, غنجمع التوتال ديال les charges d'exploitation et après في le résultat غندير produit moins charge او total 1 moins total 2 يعني التوتال ديال les produits ناقص total des charges. عندي في les produits جمعت التوتال ديالهم عطاتني 10 د المليون، جمعت التوتال ديال les charges عطاتني 7 ديال المليون، اذا لو résultat d'exploitation غيساوي 3. 10 ناقص 7 هي 3. لا ميم شوز بالنسبه لا بارتي فينونسيير عاوتاني نجمعوا التوتال ديال لي برودوي فينونسيير اللي عندنا، فوالا نجمعوا التوتال ديال لا بارتي فينونسيير اللي عندنا هنا، غنجمعوا التوتال ديال لي شارج فينونسيير اللي عندنا، وغندير عاوتاني لو ريزولتا فينونسيير ايت ايغال برودوي موان شارج. عاوتاني الا عندنا في الفينونسيي 2 ديال المليون، في لي برودوي مليون في لي شارج، اذا 1 million هو le résultat financier produit moins charge ديما. Après la partie financière قلنا غادي نمشيو maintenant la partie non courante. غير هو قبل ما كنحسب les produits non courants كنحسب هنا ce qu'on appelle voilà comme vous voyez là le résultat courant. شنو كيساوي le résultat courant؟ بما ان هاد لا بارتي هادي فيها non courant، اذا هادوك الجوج اللي بقاو الفوق هما لا بارتي non courante. بمعنى le résultat financier زائد لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون غيعطيونا لو ريزولتا كورون. الوغ قلنا قبيله خرجت ليا 3 كوم ريزولتا ديكسبلوطاسيون، خرجت ليا مليون كوم ريزولتا فينونسيي، اذا لو ريزولتا كورون شحال كيساوي دابا؟ سي 4 ديال المليون فينونسيي بلس ليكسبلوطاسيون. عاد غندوز لا تروازيام بارتي اللي سميناها لا بارتي نون كورونت. اي فوالا في لا بارتي نون كورونت شنو قلنا غادي نديرو عاوتاني بنفس الطريقه، غنجمعو فيها لي برودوي نون كورونت كلاسي سولون لا ديسبوزيسيون دو بلان كونطابل اي لي شارج نون كورونت حتى هما كلاسي، اللي نساليهم عاوتاني نحسب التوتال ديال لي برودوي، توتال ديال لي شارج، وندير برودوي نون كورون ناقص شارج نون كورون وغيعطيني لو ريزولتا نون كورون. اي كوم سا غادي يكون عندي les 3 résultats, le résultat financier, le résultat d'exploitation et le résultat non courant. Déjà, avec les deux premiers, financiers ou l'exploitation, on dit le résultat courant. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le résultat, ce qu'on appelle avant impôt. Le résultat avant impôt, c'est tout simplement la somme des 3 résultats. Exploitation, financière, non courant. Résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat non courant. Ou بما ان حنا le résultat courant déjà جمعنا فيه هذوك الجوج الاولى، alors غادي نديرو tout simplement résultat courant plus le résultat non courant. alors الا كان عندنا مثلا في le résultat non courant قلنا 4 ديال المليون، وعندنا في le résultat non courant مثلا 500 الف درهم، alors le résultat avant impôt غادي يساوي 4 ديال المليون و500 الف ديال الدرهم. هذا هو le résultat avant impôt. سواء غنجمع لي ريزولطا بثلاثه، alors قلنا 3 ديال ليكسبلوطاسيون، مليون ديال الفينونسي و 500 الف ديال نون كورون وتعطينا 4 مليون ونص، سوا تو سامبلومون الكورون بلس نون كورون بلس كو الكورون ديجا مجموعين فيه الفينونسي و ليكسبلوطاسيون. alors هذا هو لو ريزولتا افون امبو. شنو كيبقى لينا هنا؟ كيبقى لينا l'impôt sur le résultat, parce que le résultat avant impôt c'est le résultat réalisé par l'entreprise mais il n'est pas encore net. علاش؟ حيت مازال خصني نخلص منه الضريبه. alors شنو خاصني ندير؟ نحيد منه المبلغ ديال الضريبه. alors on doit retrancher le montant ديال les impôts. alors le montant ديال les impôts il est toujours proportionnel au résultat net ou bien résultat avant impôt, c'est-à-dire حتى كنحصل على الريزولتا avant impôt ومن بعد كنشوف bien sûr selon le barème ديال la loi fiscale le taux ديال l'impôt اللي تحت فيه، و je calcule le montant de l'impôt par rapport au résultat avant impôt. par exemple il عندي 4 ديال المليون ونص وعندي par exemple je sais pas تحت في لا ترونش ديال لياس مثلا ديال 10%، اذا لامبو سور لو ريزولتا غادي يساوي 10% ديال 4 المليون ونص. غنشد 4 المليون ونص نضربها في 10 نقسمها على 100 تعطيني باغ اكزومبل 450 الف هو لو مونطون ديال لامبو. الوغ بويسكو عندي دابا لو ريزولتا افون امبو، عندي لو ريزولتا، عندي لامبو سور لو ريزولتا، خاصني نحسب لو ديرني ريزولتا اللي هو لو ريزولتا نت دو ليكزارسيس اللي كيساوي لو ريزولتا افون امبو ناقص l'impôt sur le résultat déjà calculé. ناقص l'impôt sur le résultat déjà calculé. Voilà, وهذه هي la présentation ديال le tableau. Bien sûr, هاد les deux tableaux كيكونوا هذا c'est un seul tableau, il est divisé هنا parce que ما كانش يمكن لي نجمعهم في un seul diapo pour la visibilité ديال le tableau. Mais sinon, généralement, le tableau il est élaboré في une seule page وكنجمع فيه les éléments اللي هضرت عليهم كلهم.
غيبقى لينا حاجه وحده نهضروا عليها هو لو كلاسمون سولون لو بلان كونطابل. الوغ قلنا باش نلقى لو كلاسمون غادي نرجع نقلب في لا كلاس 6 و 7 ديال لو بلان كونطابل. 6 pour les charges, 7 pour les produits. Sauf que le plan comptable cette fois, il a divisé, il a organisé هاد les éléments بواحد الطريقه سهله وسهله جدا. Les produits الى حلينا لا كلاس 7 غنلقاوهم مكلاسين en 3 rubriques. عقلتوا معايا على لي روبريك اللي هضرنا عليهم المره اللي فاتت. الوغ لي برودوي سون كلاسي en 3 rubriques. La première rubrique 71 فيها كاع لي برودوي ديكسبلوطاسيون. Deuxième rubrique c'est 73 فيها كاع لي برودوي فينونسيي. و لا troisième rubrique c'est les produits non courants 75. بمعنى que lorsque je suis en train de chercher في le plan comptable, il suffit انني نعرف فين كاينه لا ناتور ديال لو كونط نمشي نقلب عليها، ou bien tout simplement نقلب في لا كلاس كلها، منين نلقاه نشوف غير لو نيميرو دو كونط. الا كان لو كونط دو كيل جو بارل كيبدا ب 71 quelque chose، alors 7100 et quelques، هنا c'est un produit d'exploitation. غنمشي نحطو في لا بروميير بارتي ديال l'exploitation. كان كيبدا ب 7300 وشي حاجه، alors هنا on parle d'un produit financier. مشي نحطو في لا بارتي financier. لقيتيه في البلان كونطابل كيبدا ب 7500 وشي حاجه، alors هنا c'est un produit non courant. سير حطو في لا troisième partie مع les produits non courants. La même chose بالنسبة les charges, c'est la même structure. Les charges, ils sont divisés cette fois en 4 rubriques. La première rubrique 61, charges d'exploitation. Deuxième rubrique financier, charges financières 63. Et troisième rubrique, charges non courantes 65. Ou la quatrième rubrique, c'est dédié pour l'impôt sur le résultat. Et ainsi, les charges, il suffit de la charge au niveau de la classe 6. Nous le numéro de compte ديالها كتبدا ب 6100 ou quelque, c'est classé في l'exploitation. كانت كتبدا ب 6300 كيصير كلاسيها في الفينونسي. كانت كتبدا ب 6500 وشي حاجه غتلقاها مع لي برودوي مع لي شارج بليتو نون كورون. فوالا تو لو كلاسمون il est là. شوف شكون اللي قبل achat de marchandises، عاد موراها لا بوبليسيتي، عاد موراها لي salaires، je sais pas. Vous vérifiez le classement proposé selon la classe 6 et la classe 7 du plan comptable et vous classez les éléments dans le CPC. Alors, tout simplement, le CPC, un tableau divisé de cette manière. Bien sûr, vous avez la présentation du CPC dans la dernière partie de votre plan comptable. Pour ceux qui n'arrivent pas à se rappeler de la présentation de le CPC, il suffit de recopier la présentation de le plan comptable et de travailler les exercices que vous avez. Voilà. Alors, si vous voulez, on va travailler une petite application pour mieux assimiler ce qu'on était en train de dire. Alors, par exemple, on dit une entreprise Smita Soberma qui a réalisé des opérations suivantes pendant le mois de mars 2017. Alors, elle a réalisé un achat de marchandises, des ventes de marchandises, elle a payé des salaires pour 10 000 dirhams, elle a payé de la publicité pour 5 000 dirhams, elle a payé des intérêts des emprunts, elle a reçu des intérêts des prêts, elle a payé des dons pour des associations, et finalement, elle a perçu des produits sur des sessions des immobilisations corporelles. Et finalement, l'information qu'on a, c'est à propos de l'impôt sur le résultat qui est égal au 10%, par exemple, du résultat avant impôt. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va élaborer un CPC, comme on avait abordé tout à l'heure. Alors, une partie pour l'exploitation, une partie pour la financière et une partie pour les non-courants. La partie exploitation, on a dit, je m'ai fait les produits d'exploitation, charges d'exploitation. La même chose pour la partie financière ou la même chose pour la partie non-courante. Après les trois résultats, le résultat avant impôt, l'impôt sur le résultat et le résultat net de l'exercice. Et après, on va revenir à l'exercice. Alors, premier élément, on dit maintenant, la première des choses avec laquelle je vais commencer, c'est la date. Alors, on a dit, je vais dire la date, je vais le diapo, je vais dire la date. Alors, la date, Dima, en haut le document comptable, j'ai beaucoup insisté sur ça. Il faut toujours commencer par la date, il faut toujours vérifier la date, il faut toujours contrôler la date des documents comptables. Alors, on a la date, ça serait, puisqu'on parle en période, alors ça serait CPC de l'entreprise Soberma du 1er 3 2017 au 31 12 2017. Puisqu'on parle du mois de mars, qui بدأ في 1 ou qui s'élève 31 3 2017. مزيان. Après, le premier élément c'est achat de marchandises. Alors, achat de marchandises, qu'est-ce que c'est un produit ou là c'est une charge? Achat de marchandises, quand on le bien sûr, puisque on charge. Alors, bima annaha charge, classe 6. Je vais ouvrir la classe 6, il a dit raisonner alors la marchandise, ça fait partie de l'exploitation de l'entreprise, ramchi directement
la première partie d'exploitation on le fait. Je peux chercher le plan comptable et exactement une fois qu'on le plan comptable on 6111 et ça fait partie des charges d'exploitation. C'est pour cette raison je vous mets j'ai classé ça voilà parmi les pardon parmi les achats de marchandises. Il y a achat de marchandises parmi les charges d'exploitation. Comme vous voyez, elle est là. Achat de marchandises, les charges d'exploitation, le numéro de compte 6111 ou le montant d'ILH. Voilà. Son montant ici. Voilà. Après, on regarde l'exercice. Alors, deuxième élément, on dit vente de marchandises. 80,000 درهم. Alors عاوتاني la même question, vente de marchandises, que c'est un produit ou c'est une charge. بما انني بعت الفلوس دخلات alors c'est مداخل. بما انها مداخل غنمشي لا كلاس هاد المره ديال المداخل اللي هي لا كلاس 7. غنحل لا كلاس 7 نقلب عليها عاوتاني وغنلقاها لو بروميير اليمون اللي كاين عندي في لا كلاس 7 71 11 7111. اذا بما انها 7111 واحد كتبدا ب 71 اذا صافي بارتي دو ليكسبلوطاسيون. جيت مع لي برودوي ديكسبلوطاسيون كوم فو فويي هنا وحطيتها بلو مونطون ديالها 80,000. ساليت مع فون دو مارشانديز غنرجع ليكزارسيس عاوتاني عندي لي سالير. Alors les salaires maintenant واش كنخلصهم ولا كنتخلص فيهم bien évidemment je suis en entreprise je paye les salaires. Alors c'est une charge بالنسبه ليا بما ان c'est une charge alors c'est la classe 6. مشينا عاوتاني قلبنا في la classe 6 على un compte اللي عنده علاقه ولا كي مونسيون لي سالير. بقينا كنقلبوا حتى لقينا un compte 6171 سميتو rémunération de personnel او un sous compte 61700 voilà 61711 Smito appointement et salaire. Alors, soit j'utilise les comptes, soit j'utilise les sous-comptes, il n'y a pas de souci, c'est la même chose. Soit on utilise les comptes, soit pour plus de détails, on utilise les sous-comptes. Juste, c'est juste. Alors, voilà. بما أنه لقيناه 61 إذا rémunération de personnel, c'est un compte de charge d'exploitation. Gina classé مع voilà, il est là, مع les charges d'exploitation, comme vous voyez, il est là. Avec bien sûr son montant de 10 000 dirhams. ساليت مع لا ريمونيراسيون دو بيرسونيل اي مع لي سالير غندوز دابا عاوتاني فين وصلنا لا بوبليسيتي هنا. الوغ لا بوبليسيتي بالنسبه ليا واش كنخلصها ولا كنتخلص فيها؟ بيان ايفيدامون كنخلصها. اذا سي اون شارج بما ان سي اون شارج عاوتاني لا كلاس 6. رجعنا عاوتاني لا كلاس 6 قلبنا في لا كلاس 6 على لا بوبليسيتي لقينا هاد لو كونت هذا كون فو فويي لا سميتو بوبليسيتي بوبليكاسيون اي ريلاسيون بوبليك. numéro de compte ديالو 6144 بما انه عاوتاني 6100 ça veut dire que c'est une charge d'exploitation. غير هو قلنا il faut faire attention au classement. شوف معايا les achats de marchandises هما الاولين عاد لا publicité عاد لا rémunération selon le présentation اللي عندنا في البلان كونطابل وكل حاجه كنحط حداها لو مونطون ديالها. فوالا سالينا مع البوبليسيتي نرجعوا للexercice. هاد المره عندنا intérêt des emprunts. Alors les intérêts des emprunts il faut faire attention aux intérêts parce que les intérêts بعد المره نقدر نخلصهم بعد المره نقدر نتخلص فيهم. Alors, on a les intérêts des emprunts, ça veut dire que c'est moi qui ai réalisé l'emprunt, alors c'est moi qui va payer les impôts. Et là, les impôts, ce sont des charges. مشينا عاوتاني للكلاس ديال لي شارج اللي هي لا كلاس 6 قلبنا فيها. قلبنا في لا كلاس 6 على لي شارج غنلقاوها 6311. حنا قلنا بما انها 6 عندنا 3 en deuxième position, alors ça fait partie ديال لي شارج financières. اذا ما غنحطهاش في لا première partie d'exploitation, جيت حطيتهم مع لي شارج financières. Bien sûr, toujours avec leur montant et leur numéro de compte pour une meilleure visualisation. مزيان سالينا مع l'intérêt des emprunts مشينا عاوتاني لقينا عندنا intérêt des prêts. قلنا il faut faire attention. هاد المره c'est le deuxième type d'intérêt, c'est les intérêts qu'on va percevoir. C'est-à-dire هاد المره حنا اللي سلفنا حنا اللي غنشدو les intérêts. اذا les intérêts بالنسبه لي هاد المره كيشكلوا مداخيل حيت انا شديتهم. اذا المداخيل كلاس 7 هي اللي فيها المداخيل. مشينا لا كلاس 7 قلبنا على les intérêts des prêts ou le kénaum effectivement كاينين مع les intérêts et produits assimilés كيبداو 7381 بما انهم 7300 alors c'est voilà financier. مشينا حطيناهم مع les produits financiers في بلاصتو. alors لاحظ معايا اللي في les produits financiers في بلاصتو charge financière exploitation وهكذا حتى نكمل مع les éléments اللي عندي. شنو بقى لينا في l'exercice؟ قال لينا les dons accordés. Les dons accordés, ça veut dire que c'est moi qui a donné les dons. Il faut faire attention, les dons par nature ce sont des charges non courantes, sauf s'il y a une information qui mentionne bien les charges dans l'état de l'exploitation. Parce que les dons dans le cas de exploitation et non courante.
Mais le naturel, c'est qu'ils sont non courants parce que l'entreprise n'est pas une association qui donne des dons bhalaka, mais il se peut et le don pour améliorer l'exploitation d'yelha. Fait l'exploitation. Mais s'il n'est pas mentionné, si ce sont des dons d'une manière générale, alors on va les considérer des dons non courantes. بما انهم كلاس 6 قلنا اكوردي مشينا لا كلاس 6 قلبنا عليهم لقيناهم هاد لو كونت هذا 65 86 دون ليبراليتي ايلو و بيان سور عندنا ان سو كونت ديال لي دون الا بغيتو تستعملوه. ها حنا حطينا لي دون رجعوا عاوتاني لي برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون المداخل اللي جبناهم من لافوات ديال لي زيموبيليزاسيون. اذا المداخل كلاس 7 حل لا كلاس 7 وقلب عليهم حلينا لا كلاس 7 بقينا نقلبوا في لا كلاس 7 حتى لقينا هاد لو كونت هذا produit des sessions des immobilisations corporelles. لقينا لو نيميرو ديالو 7513 بما انه 7 5 اذا سي نون كورون برودوي نون كورون جينا كلاسيناه مع لي برودوي نون كورون وهكذا كوم سا اون افي فيني. واش مازال لينا شي حاجه واحده اخرى؟ لا بقات لينا غير لانفورماسيون على لي ريزولتا ولو ريزولتا حتى نحسبوا لو ريزولتا افون امبو عاد نرجعوا نحسبوه بما صافي سالينا الكلاسمون. مينون اون باس او كالكول. الوغ برومييرمون لي برودوي ديكسبلوطاسيون فيهم مونطون واحد اذا التوتال ديالهم هو 80000. لي شارج ديكسبلوطاسيون فيهم ثلاثه ديال لي زيليمون جمعناهم عطاتنا 60000. الوغ لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون شنو غيكون كيساوي؟ هو 80 ناقص 60 هذوك اللي بالصفر وغتعطينا ان ريزولتا ديكسبلوطاسيون كي ايغال ا 20000 درهم. ها حنا سالينا مع ليكسبلوطاسيون. ندوزو دابا لا بارتي فينونسيير. الوغ دو ميم عندنا اليمون الوغ سي فاسيل ا كالكولي. عندنا 13000 كوم عندنا 13000 درهم كوم توتال دي برودوي فينونسيي 8000 كوم résultat total des charges financiers. اذا لو ريزولتا فينونسي شنو غيكون كيساوي؟ ديما برودوي موان شارج 13 ناقص 8 غتعطينا شحال؟ 5000 درهم. اذا لو ريزولتا فينونسي كيساوي شحال؟ كيساوي 5000 درهم. ها هي هنا فوالا كتساوي 5000 درهم كوم il est là. Le résultat courant maintenant, ce qui est le résultat courant, c'est les résultats d'exploitation moins le résultat financier. Alors, plutôt plus le résultat courant qui c'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier. On a 20 وعندنا 20 comme résultat d'exploitation 5 comme résultat financier. إذا le résultat courant شنو كيساوي لنا 25 20 زائد 5 هي 25. Et maintenant je passe à la troisième partie ديال la partie non courante. بنفس الطريقه التوتال ديال لي برودوي نون كورونت 22000 التوتال ديال لي شارج نون كورونت 2000. اذا لو ريزولتا نون كورون شنو كيساوي؟ هو 20000 22 ناقص 2 هي 20. وملي لقينا لو ريزولتا نون كورون دابا غنزيدوه على لو ريزولتا كورون بور اوبتونير لو ريزولتا افون امبو ديال 45000. اذا 45000 هو المجموع ديال الريزولتا كورون زائد الريزولتا نون كورون. او يمكن نحسبوه بطريقه اخرى 20000 ديال ليكسبلوطاسيون زائد 5000 ديال الفينونسيي زائد 20000 ديال النون كورون غتعطينا 45000. ملي حسبنا الريزولتا افون امبو اون فا كالكولي مينون لامبو سور لو ريزولتا اللي قلنا ديما il est proportionnel au résultat avant impôt. Alors غنشدو هذيك 45000. D'abord est-ce qu'on a une information concernant l'impôt sur le résultat? Oui, ها هي قال لك بان l'impôt sur le résultat كيساوي 10%. اذا on va calculer l'impôt sur la base ديال 45000 en utilisant un taux ديال 10%. 45000 مضروبه في 10 مقسومه على 100 تعطينا 4500. Une fois qu'on a l'impôt sur le résultat, il reste que calculer le résultat net de l'exercice qui va égal le résultat avant impôt ناقص l'impôt sur le résultat 45000 ناقص 4500 اللي هي 40500. Et comme ça, on a fini notre CPC. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors le CPC c'est un tableau comme vous voyez là, اللي غنجمعوا فيه المداخل والمصاريف ونحسبوا فيه le résultat tout en classant les produits et les charges selon la classification proposée par le plan comptable. J'espère que c'était clair comme d'habitude. Je vous remercie pour votre attention et au cours prochain. Merci.